Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Wracamy do naszej rozmowy z Sarah Morgan. Kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i wbijaj oczywiście też do linków w opisie. Ruszajmy. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. Brakuje mi tutaj w opcjach dialogowych, jakby tych, co teraz mamy na ekranie, zaznaczenia, które opcje dialogowe są tymi jakby, które popchną mi dalej fabułę i rozmowę, a te, które są jakby takie do pierdzielenia, jak tak Gwardia ZK czy inne mają artefakty, nie? Tak jak na przykład w Wiedźminie mieliśmy troszeczkę innym kolorem zaznaczone, to by się przydało. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen. Whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk-takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Okej. No to prowadź. Another round of invoices coming in soon, Walter. It's almost as if you think I'm made of credits. What is it this time? Artifacts won't find themselves, and us going after them means fuel, repair costs, the occasional payoff. Sometimes I think you only keep me around because I pay for everything. You don't fool me for a moment, Walter. You love it and you know it. Okej, coś jeszcze będziesz gadała z nimi? I Kim feel ty w like I've ogóle been waiting jesteś? my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Trochę jesteś pierdolnięty, to prawda. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full-time. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you.
And thank you for bringing the artifact to us. Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Oh gosh, no, I mean that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition, I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Okay, let's take a look. Co nieco już pozbieraliśmy, nie? Jeszcze raz mogę to? Czy ja już to Okay, let's sprzedałem take a jednak? look. Sprawdźmy. Nie no, mam. Tutaj. Okej, i teraz to zadziała? Anything I can learn from is a help. Sprzedaj, kół, wszystko. Ja pierdolę, interfejs w tej grze jest tak nie do ogarnięcia w niektórych momentach, że to jest hit po prostu. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo Dobra, has prowadź made ty, Piaro. more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago.
It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Ona jest teraz naszą towarzyską, bo w szkole będzie za nami biegała. Bardziej potrzebuję kluczy. O kurwa, ile tu jest miejsca jeszcze do zwiedzania. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Okay. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having a place so full. Dźwięk jak z Fallouta, jeśli nie pomieszało. Wydaje mi się, że ten dźwięk przy tworzeniu czegoś był w Falloutie 4. Ejka wyrywna, zobaczyła kurwa miotu i już chciała sprzątać. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Dobra, czyli mamy tutaj mój pokoik, tak? Okej. Dobra, na razie niech to będzie tak jak jest. Ja tych zasobów nie sprzedałem jej. Ja nie wiem w jaki sposób działa w takim razie. Ona sobie poszło, tak? Dobra, a sklepik gdzie macie? Okej, tu są te... farmaceutyczne do tworzenia, medyczne i tak dalej. Tak. Okej. Drugie wejścia. Toaleta. O, dobra. Sprawdźmy sobie misję w takim razie. Dobra. Gdzie jest tablica? O! I tu jeszcze na dole mamy różne rzeczy. Okej, tu możemy sobie bronię wytwarzać. Dobra. Skafandery. O, produkty te fabrykanty, które można użyć do stworzenia budowli na terenie placówki oraz wytwarzania modyfikacji. Okej.
Na razie niech se to zostanie. Ale jest to jakiś sposób na nabijanie expa. Farmaceutyczne nie było też na górze? To było, nie? Pewnie są po prostu dwa. Gotowania na 100% było na górze. Kurwa, ile tu jest miejsca. Mam wytrych. I właśnie, a muszę zobaczyć, czy mogę go wytwarzać, bo by się przydało go wytworzyć. Oj. Nie wiem, czy chciałem tam wychodzić. Ja pierdzielę, to jest trudniejsze do ogarnięcia to całe Now that miejsce we're niż... here, perhaps we could spend a bit of time relaxing rather than planning. Jaro, najpierw kurwa muszę wytworzyć... wytrychy. Na skafanderach na 100% tego nie będę mógł zrobić. A mogę rozkładać itemy? Nie widzę tu żadnej opcji. Mogę go rozłożyć, mogę tylko modyfikować te, które mam przy sobie. Nie widzę też opcji wytwarzania. Okej. Trochę misji nam tu wbiło. Frakcje, różne misje, dobra. Lokalizowanie planet, dobra. Rozmawiajmy z naukowcem przy drzwiach. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Ale tych questów się tutaj pojawia. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? I've passed by this particular tree many times, and honestly, I never gave it a second thought. Does it hold some sort of special significance? Finally, somebody understands. Unless, wait. You're not mocking me, right? People. Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Well, that's... Thank you.
That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Bioczynniki. Dobra. It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all No the teraz będzie changes za it's nami co seen? czasu, ale dobra, tam mamy gdzieś pojechać. Jestem w stanie dotrzeć z buta. Tu nie ma kurde mapy na tym. Nie wiem, czy ja tam mam iść, czy ja tam w ogóle dotrę z buta, czy nie dotrę. Ja pierdzielę, jakie tu jest wielkie ten miejscowa. No i właśnie. No to z plusów przynajmniej już wiemy, że potrafimy pływać. Ciekawe, czy ona obiegnie to dookoła. W Skyrim było tak, że przeważnie jakoś dobiegały postacie potem. No ciekaw jestem, czy ona tu dotrze jakoś. Oh, hello. No siema. O, biegnie. Nie wiem, teraz znowu strollować i też gdzieś przeskoczyć przez jakąś... O! Myśmy tu lądowali chyba. Gdzieś. Jakoś, nie? Gdzieś statek powinien być na nas. W tamtą stronę chyba gdzieś. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Questik przez to, że tutaj przyszedłem, się pojawił. Dobrze. Dobra, tu już gra nam pokazuje, że powinniśmy się... A może tu nie byłem jednak? Bardzo podobna lokacja. Okej, w Natu, dzielnica. Ta została, ej, nie załapała się na metro. Będzie musiała biec. No dobra, wczytało ją. Tam coś mamy jeszcze, okej. No tak, no wróciliśmy do tego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Dobra. Ciekaw jestem, czy w dniu premiery tej oficjalnej, nie tego wcześniejszego dostępu już będzie patchik, bo no tak szczerze mówiąc, bądźmy poważni, ja mam i 9 najnowszą, 32 GB RAMu, SSD bardzo szybki, bo mam Samsunga Pro 2 terabajtowego. To mam spoko w kompie, jedynie co to grafika troszeczkę odstaje, karta graficzna. Mam tylko RTX 3070, więc to już jest troszeczkę zdarzały sprzęcik. Będę wymieniał niedługo, ale na razie jeszcze mam inne wydatki w tej chwili. Ale bardziej mnie zastanawia to, że według rekomendacji od Bethesdy to ta gra powinna mi chodzić w WQHD na najwyższych ustawieniach, a gramy w tej chwili na wysokich. No, optymalizacja troszeczkę chyba tutaj leży. Dobra, nie będę szedł do tego metra, tylko pójdę sobie z buta. Zwiedzam sobie trochę tą miejscówę. Popatrzę, co tutaj jest. Merchant jest... Okay. This space is a memorial to those lost during the Colony War. Your consideration is requested.
Mhm. Dobra, no tam gdzieś był ten. Nie będę tam szedł na dół. O, jest znacznik, dobra. Łódce? No ten koleś się tu nagle pojawił. Ja powiem szczerze, że źle to nawet nie wygląda. Szczerze mówiąc, nie jest to jakoś źle zrobiona gierka. W razie szału nie ma, dupy nie urywa, jeżeli chodzi o fabułę, ale da się pograć. Jest na pewno grywalne i te FPS-y są nawet stabilne, nie? Mimo tego, że nie ma tych 5 klatek. Kill for a cup of coffee right about now. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Okej. To jest właśnie spoko, że jesteśmy w kosmosie, możemy skakać. As you can see, Ale bajer, ty, po szkle. rations? Check. Right? I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on, and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Pleasure doing business with you. Dobra, no nie będę przecież ten. Yes, Masz jeszcze na of sprzedaż. course. Please Jakieś take a gówno look. sprzedam, którego nie potrzebuję. Części do statku to mogłem kurwa na statku zostawić w sumie. Sklep kup, ja chcę sprzedawać.
amunicja to wiadomo, że zostaje. Czekaj, bo kurwa coś źle kliknąłem. Yes, of course. Please. take a Naprawdę look. ten interfejs jest tak nieintuicyjny, że to jest kurwa hit, nie? Tu jest kupowanie. Sprzedaj kół. To w ogóle nie powinno mieć masy, bo to jest kurwa żart jakiś. A dobra, mamy 99 na 145, Back więc jest to it okej. then. Dobra, tą rozmową, tą sprzedażą zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbijaj do linków w opisie i miłego popołudnia. Cześć.